वज़ीर आज़म साहब फॉर्म 47 वाले शहबाज साहब माइंड ना कीजिएगा, काम बड़ा है भी जी, इन्होंने काम बड़ा उठाया। सारी दुनिया में हम जो है फिरते रहते हैं, अक्सर कह भी देते हैं कि मैं मांगने नहीं आया, हर जगह से आपने उसको गर्दन से पकड़ना है। जनाब शहबाज शरीफ साहब बड़ा मार्केट करते हैं, बंदी लगानी है तो हमारे बड़े भाई चौधरी तनवीर साहब पे या ख्वाजा साहब पे लगा लें या शहबाज शरीफ साहब पे लगा लें, उनके बड़े बड़े उधर। ये वाहिद जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी चारों सूबों में, मरकज में, गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद जम्मू कश्मीर में हम हुकूमत बना चुके हैं। हम ये कहते हैं छोटे सूबों के हकूक पे वफाक अपना बड़ा पेट ना डाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब फाइनेंस मिनिस्टर साहब, और इसमें वज़ीर आज़म साहब फॉर्म 47 वाले शहबाज साहब माइंड ना कीजिएगा, आपकी तवज्जो चाहिए। देखिए, एक तो सरकार के पास पहले स्पीकर साहब खाता हमारा खराब है, इमरान खान साहब ने गुनाह कर दिया था, हेल्थ कार्ड दे दिया था लोगों की सपोर्ट के लिए, तो वो तो खैर आपने बंद किया। मैंने शुरू में भी रिक्वेस्ट की थी कि आप उसको बराए करम जारी कीजिए। यहाँ अमेंडमेंट बड़ी अहम है, मैं उसकी ब्रीफिंग बता रहा हूँ कि आपने 2 मिनट सरकार के काम बड़ा है भी जी, इन्होंने काम बड़ा उठाया हुआ है। तो सरकार के पास पहले ही फंड्स मखदूश हैं, सारी दुनिया में हम जो है फंड्स के लिए फिरते रहते हैं और अक्सर कह भी देते हैं कि मैं मांगने नहीं आया। तो यहां अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस सरकारी अस्पताल या आपके किसी टर्शरी हेल्थ केयर के लिए कोई अल्लाह का वली एक्सरे मशीन देना चाहता है, एंडोस्कोपी के लिए कोई इक्विपमेंट देना चाहता है, कोई हार्ट सर्जरीज के लिए कोई इक्विपमेंट्स देना चाहता है, डोनेट करना चाहता है, तो यहां इस अमेंडमेंट के बाद ये हो गया कि खुद तो कुछ दे नहीं सकते, और अगर कोई नॉन प्रॉफिट एनजीओज आपके अस्पतालों में यानी हमारे अस्पतालों में आपको डोनेशन दे रही है, उस पर भी आप टैक्स लगा रहे हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कम से कम उन पर रहम फरमाएं कि अगर बाहर से कोई एनजीओ आपको हॉस्पिटल में सपोर्ट कर रही है जी, उसकी है कि पोल्ट्री फीड वगैरह पे आप इंक्रीज कर रहे हैं, हम तो समझते ना करें, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो कुछ इंटरेस्ट उस तरफ आप लोगों की भी शायद हो, वो आपकी मर्जी, हम कहते ना करें, अवाम पे उसका नुकसान पहुंचेगा। स्वी गैस रमजान के महीने में जनाब अपना फाइनेंस मिनिस्टर साहब नहीं थी, ईद अल अजहा के टाइम पे बिजली और गैस नहीं थी, उसके हल के लिए लोगों ने बेचारे जाके गरीब आदमी जाके एलपीजी खरीदता है। तो ये an increase of 8% tax is being proposed in LPG sir, आपके सारे that's increasing the prices for consumers। तो गैस तो हम दे नहीं पा रहे, तो एलपीजी पे क्यों टैक्स लगा रहे हैं? गरीब की थोड़ी सी तो मतलब है, हर जगह से आपने उसको गर्दन से पकड़ना है। मुझे पता है कलम से कोई आपकी पता नहीं कोई दुश्मनी है, पढ़ने लिखने से मुझे नहीं पता, लेकिन देखें ये आदमी जिसकी तस्वीर लगी है वो भी कलम का मजदूर था, बैरिस्टर था। तो मेरी रिक्वेस्ट है कलम पे टैक्स ना लगाएं, रबर पे टैक्स ना लगाएं, पेंसिल पे टैक्स ना लगाएं, इससे हमारे बच्चे पढ़ते हैं, आपके बच्चे भी पढ़ते हैं। लैपटॉप पे आप बड़ा जनाब शहबाज शरीफ साहब, आप लोग लैपटॉप को बड़ा मार्केट करते हैं, मतलब आप कहते हैं बड़ा लैपटॉप दे रहे हैं। मेरी अमेंडमेंट ये है कि आप ये जो करने जा रहे हैं 5(2) subpara 2 shall be omitted। क्यों? Increase in taxes being proposed on laptops and computers। तो जो बच्चे यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, लैपटॉप है उनके पास, कंप्यूटर वो खरीदना चाह रहे हैं, सबको तो आप नहीं दे पा रहे ना, बेचारे अपने पैसे इकट्ठे करके लैपटॉप या कंप्यूटर लेते हैं, आप उनकी भी गर्दन बेचारे स्टूडेंट्स की पकड़ रहे हैं। बच्चों के दूध पे, स्टेशनरी पे और हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स पे, खासकर एनजीओ जो आपको देना चाह रहे हैं उस पे, लैपटॉप्स पे और एलपीजी पे प्लीज टैक्स ना लगे। पाकिस्तान छोड़ने वाले 4-5 मेन सेगमेंट्स हैं। नंबर 1 मजदूरी के लिए, आपको भी पता नहीं पता, मजदूर अगर वो टैक्स देने के काबिल होता वो तो पाकिस्तान छोड़ के जाता। तो सर एक तो उसमें स्पेशल रिक्वेस्ट है मजदूरों के लिए जो BISP बेनजीर इनकम सपोर्ट के उसमें नहीं आते स्कोर में, तो मेहरबानी फरमा के आप उनको जरूर इस एग्जाम्पशन दें कि मजदूर अगर मुल्क से बाहर जाता है ट्रेवल तो उसको इजाजत। नंबर 1। नंबर 2, इसमें सर जो लोग उम्रा, हज या जो हमारे फिक्र जाफिया के भाई बहन जाते हैं, ज़ायरीन जो इराक या ईरान जाते हैं, उसमें अक्सरियत वैसे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हदीस का मफहूम है कि आखिर में मेरा दीन गरीब हो जाएगी, गरीब लोग ज्यादा जाते हैं अमीरों की निस्बत। तो ये रिक्वेस्ट है कि जो जा रहे हैं हज उम्रा और ज़ायरीन जो जा रहे हैं उनको आप इसमें ना लेके आएँ, उनको इसमें ना लेके आएँ। तीसरा सर जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स जो पढ़ने के लिए जाते हैं पाकिस्तान से बाहर, तो उन पे ये आप पाबंदी ना लगाएं। पाबंदी लगानी है तो हमारे बड़े भाई चौधरी तनवीर साहब पे या ख्वाजा साहब पे लगा लें या शहबाज शरीफ साहब पे लगा लें, उनके बड़े बड़े उधर हिसाब किताब है। हम लोग तो जाहिर है हम पे क्यों लगाते हैं, और उस पे स्टूडेंट्स पे। एक इसमें आपने तनख्वाहदार बेचारे ने गुनाह किया है, वो टैक्स दे रहा है तो उसकी गर्दन दबाई जाओ, ये सारे बैठे दबाई जाओ, तो मजीद ना दबाएं। ये आपको किसने कह दिया कि मोबाइल सिर्फ मालदार यूज करता है? रेडी बांग के पास मोबाइल है, चाबड़ी फरोश के पास मोबाइल है,
جو آپ کا ڈیلی ویجر ہے اس کے پاس موبائل ہے, جو گدا گاڑی چلا رہا ہے اس کے پاس موبائل ہے. ہر عام آدمی جو بیچارہ مزدوری کر رہا ہے, 100 روپے کی دیہڑی لگا رہا ہے, کسی کھیت میں کسان بیٹھا ہل چلا رہا ہے, کبھی کبھی اس کا بھی پوچھ لیا کریں. ویسے کسانوں سے آپ کی پتنی ازلی دشمنی ہے جو اس دفعہ آپ نے کسانوں کے ساتھ کیا ہے. تو یہ ہو گیا, آ گیا سر. یہ علی صاحب کھولیں سر, یہ جو آپ بڑھا رہے ہیں 15 سے 75% آپ موبائل پہ بڑھا رہے ہیں, تو وہ بیچارہ پہلی مرا پڑا ہے, اس نے کسی مزدور نے اپنی وائف سے کوئی بات کرنی ہوگی تو اس کو بیچارے کو کیوں تکلیف دیتے ہیں. اور آخر میں سب سے امپورٹنٹ, ان سب سے اہم, آج بس صرف 30 سیکنڈ, آج دنیا ہم سے کیوں آگے ہے؟ آج دنیا ہم سے کیوں آگے؟ 75 سال میں we've not been able کہ ہم ہارورڈ, آکسفورڈ یا کیمبرج کا جواب دے سکے پاکستان سے. آج بھی بیرسٹری کر کے فخر محسوس کرتے ہیں, with all due respect to my brother barrister, بٹ یہ چیزیں چینج کریں. وہ وقت کب آئے گا جب باہر سے ریسرچر آئے گا, پاکستان کی ڈگری لے کے فخر کرے گا کہ میں لندن میں پھر رہا ہوں لیکن میں قائد اعظم یونیورسٹی کی ڈگری میرے پاس ہے. تو یہاں جو بیچارہ ریسرچر ہے, جو ٹیچر ہے, اس کی ریسرچ اور ٹیچنگ پہ, اس پہ کیوں آپ ٹیکسیشن کر رہے ہیں؟ اس کو تو آپ ریلیکس کریں تاکہ لوگ ریسرچ کی طرف, پڑھنے لکھنے کی طرف جائیں. مجھے نہیں پتا نون لیگ کی اس قلم سے کیا دشمنی ہے جس پہ اللہ کہتا ہے کہ نون علی محمد خان نے وہ چیزیں ایڈریس کی ہیں, اور وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بھینس کے آگے بین بجانا. تو یہیں سے تاثر مل رہا ہے کہ وہ ابھی بات کر رہے ہیں, جو ٹیکسز وغیرہ لگائے گئے ہیں, بجٹ میں جو زیادتیاں کی گئی ہیں ان کی نشاندہی کر رہے ہیں, اور بہت اہم پوائنٹ جو ہے نا وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں. لیکن اسپیکر کو اتنی جلدی پڑتی ہے کہ وہ کہتا ہے یہ ہو گیا. ابھی بات جو کر رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں نے کتنی بات کرنی ہے, لیکن اسپیکر کہہ رہا ہے کہ ہو گیا. یعنی بات کی سمجھ آ گئی. یہ ایسے ہی ہے جیسے لوگ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والی کہانی ہے کہ ان کو ٹائم تو دے دیا جاتا ہے اپوزیشن کو, تاکہ وہ اپنا گلا پھاڑ کے جو بھی وہ اپنی بات کرنا چاہیں وہ کرے, لیکن اس کا نوٹس کوئی نہیں لے گا. نوٹس لینے والے ہوتے تو ملک کی یہ صورتحال ہوتی کہ 75 سال میں جن لوگوں نے اس کا اتنا بیڑا غرق کیا ہے ان کو دنیا جہان سے ایکسپرٹ سمجھ کے اور بہت بڑے قومی لیڈر کا درجہ دے کے ان کو لا کے اقتدار میں بٹھا دیا گیا ہے. جو چور اچکا کریکٹر لیس, جس پہ الزامات ہیں, جو اس پہ یہ ثابت شدہ بات ہے کہ وہ جو ہے نا بینیفیشری ہیں اس سسٹم کے, وہ جو 99% عوام کا خون پسینہ نچوڑ کے اپنی تجوریاں بھرتے ہیں, ان سب کو جو ہے نا یہاں پہ لا کے اقتدار میں گھسیڑ دیا گیا ہے. اور جو اقتدار میں نہیں سما سکے ان کے مفادات کی نگرانی جو اقتدار میں بیٹھے وہ کر رہے ہیں. یہ مافیاز کا سسٹم ہے, انہوں نے اپنے لیے ترتیب دیا ہے. یہ عوام دشمن ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو انارکی پیدا کرنے کی ایک جان بوجھ کر کوشش کی جا رہی ہے. جن چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہی کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اس طرف ان کی توجہ نہیں ہے. یہ ایلیٹ کو ٹیکس نہیں کر رہے, جو ٹیکس دینے والے ہیں ان کو نہیں چھیڑ رہے. جو ان کے پاس پھنس گئے ہیں کہ وہ جیسے وہ شعر میں کہا جاتا ہے, مکتب عشق دستور نرالے دیکھے, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد